andyan si Momo's home style. But discounted. Wala lang ko discount. Wala lang discount. Andyan si Boss home style. Andyan to, dali tayo. Wag na. Wag na. Sino to? Wala, appreciation lang yan. Basahin mo na lang, basahin mo. Boss Home Style, may offer dito, Boss Home Style. Boss home style, may offer. Buong players ng TNC dito. Sasayaw ng pan-trophy ko. Okay, yung unang offer mo muna. Yung 10 subs, magkikiss si Jing at saka si Cox. Ay, Boss home style. Sa pisngi. Boss home style. Si Jing. 30 subs. Kiki sa pisngi kay Cox, 10 subs. Yung 30 subs, naplapan silang dalawa. 30 subs, taplapan daw, 5 seconds. Hindi, kahit lang bilang, Mas mak. mabilis lang yung natin. Oo, mabilis yan, oy. 30 subs yan, oh. 30 subs. Kano sila dun? Tag 10. Tag 10 sila dun. Kaya ni Sulap, tag 5. Mahati kami dun. Wala. Take 10. Ano, laplapan yun? Hindi na ako kukuha. Laplapan yun? Hindi, ano lang. Smack lang, smack. Smack. Puta. 5 seconds. Mga. Umalis tuloy doy. Uy, taka 2-5 yun, Jing. Jing. Laban na yun, Jing. Jing ako. Ayoko. Lapit ka, Jing. 10 subs na ako, matuloy lang. Uy, si Arnold Dodong, oh. Ano, Jing? Jing. Yung sa pisngi na lang, sa pisngi. Pisngi lang, Jing. Pisngi lang, Jing. Oh, pisngi. Pisngi daw. Magkano? Wag 10 subs. Dadagdag yun eh. Dadagdag lang yun si Arnold Dodong. Tignan mo na sila, okay na yun. Pisngi lang naman yun. Pisngi lang naman yun. Ah, sige. Pisngi. Pisngi. Pero Ah. pag ano, 20 subs, parehas sila magbibigay sa pisngi. Ah, 20 subs, oh. 20 subs, oh. May nag-send sila dito eh, 500. Uy. Sino yan? Sino yung nag-send? Wala, thank you. Uy, nakapin, ayun na. Magbabayad natin si Boss Home Style. Yang nakapin. Oh, yan Boss Home Style. Yan Boss Home Style. Ayaw magani. Yan. Tama yan Boss Home Style. Ulit itong QR Boss Home Style. Tanong mo muna, baka di sila maglaplaban. Hindi, kiss na sa pisngi. Kiss lang sa pisngi. Kiss lang sa pisngi. Magkano yan? Pag Hey, Boss Wes, yung 500, galingan niyo bukas. Ay, thank you po. Thank you for lip green. Gcash magkano yan? Compute mo, pag Gcash. Ano yung magkano? Yung 20 subs, kasi si Boss Home Style, di Top. nakakasend ng ano yan eh. 250 times 20. 5K? 5K, 5K. 5K Boss Home Style. Pisngi. 5K. Lunch no. 2.5. 2.5. 2.5 doy. 10 na agad. Oh, Jing, dali ka na, Jing. 10 subs na, para ano, kompleto. 10 subs. Another 10 subs. Oh, sige. Tama na tutok dito. Wait lang, antay natin para balikan sila. Lugi. Ah, sige. Lugi. De, Hindi, oh, Boss Home Style, isa lang kasi yun. isa lang yun, Boss Home Style, si Jing. Pero kung Palitan. palitan, so another 10 Boss Home Style. 5K. Lugi pa ako. Laban na. Ano Dudong? Ano si Arnold Dudong? Nag-show ka ng love. Ate, hindi violence. Ah. Nag-send ng 2.5 doy. Yun yan. GG, naglag, nawala, hoy. Ano nawala? Ano wala? Ano nawala, day? Wait lang, day. Ano? Ah, Jing. Wala yung ano. Ayun pa na. Oh, wait lang, wala na ba? Wala bang magti-10 subs dyan? Boss Unreal, 10 subs para babawi si Cox. Boss Unreal, 10 subs, Boss Unreal, babawi si Cox. Uy! Oh, smile. Oh. Oh, 9 na lang. 9 na lang. 30 subs, kukuha nyo. Kukuha nyo ito, 30 mamaya. 30 subs na, kukuha nyo. Sulit. Dali sa inyo doon. 9 na lang guys, uy! Uy, 9 na lang, uy! Cox pa. Mag... Kano sa kukuha? Mag... Uy, wala kami dyan! 9 subs muna, uy! 9 subs lang, uy! Uy! Nagbayad na! Ayaw!
Oh, gawin mo na ito 5, Jing. Dali na, Jing. Gawin mo na ito 5, Jing. Hoy, nagbigay na eh! Nandun na pero! Piski lang. Piski lang. Oh. Dali na, hindi na balik. Kiking na lang. Ako ba? Puto, kinatulog ko. Kiking na lang ako doon. Dali lang. Wait lang, lagay mo yung ano, kamera mo. Lalaki pa. Yan, pakita. Dali. Yan. Bakit na talaga? Gitna kayo. Oh, game. Yeah. Pakita mo. Piski lang. Showing love lang. Dito lang na piski. Tititigan lang, tapos game na. Ah. Dali na. Smack lang, smack. Yan na. Oh, gina. Oh, ayun na. Ah! Ah! Okay na. Okay, hatiin nyo na. Hatiin na natin lahat eh. Hatiin na lang. Kikla mo. Woo! Walang scam. Walang scam. Laki mo na sa natin kung mag-bala. Ay, na, pwede pala matakasay ka na yung tubig din eh. Tangin na, nasa YouTube na kami. Nasa YouTube na daw sila doon eh. Pasok sa YouTube doon eh. Sa YouTube. Ah. Ay, di! Ay, thank you, boss. MB Dangka. Uy, tingnan na yun. May nag-clip doon eh. Tingnan natin yung clip. Tingnan natin yung clip. Dali na. Ayun na. Dali na. Oh, gina. Oh. Ayun na. All in, wag na, boss. Wag na, all in. Wala. Tangin na, dalhin pa sa night crew. Nakita ko. Saan? Tingin. JC ko. Patingin ulit, Ching. Na-content pa. Send mo sa akin, Jin. Send mo sa akin, Joy. Send mo sa akin, Doy. Send mo, Doy. Bagong content din to eh. Yo, wait, Cox. Ayan mo na, Cox sa si Jing. Sobrang samahan. O, yan natin 7 subs, guys. Babawi si Cox. 7 na lang. Wait, check mo comment sa latest post mo. Saan? Anong post? Anong post yun, Doy? Gawin kong sub overlay yun. Ano ba yun? Tingnan natin. Ti- Dali, Doy.